اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس، رکوع نمبر 3۔ سورۃ یونس کا تیسرا رکوع، پارہ نمبر 11، پارے کا رکوع نمبر 8۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جاءتها ريح آسف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم
وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وذل عنهم ما كانوا يفترون۔ سورہ یونس تیسرا رکوع سورہ یونس کے متعلق عرض کیا گیا کہ اس سورت مبارک کا مرکزی عنوان توحید باری تعالیٰ اور توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم پہنچاتے ہیں لوگوں کو رحمت، من بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مستہم، جو ان کو پہنچتی ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے۔ مکرن چال ہے، فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ چال میں زیادہ تیز ہے، اسرع زیادہ تیز۔ ان رسولنا، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے فرشتے، یکتبون ما تمکرون، لکھ رہے ہیں جو تم چال چل رہے ہو۔ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یہ انسان کی ایک کمزوری کا بیان ہے۔ وہ انسان کے جو نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے تو پھر اس کو مکر اور ہیلے بہانے بڑے یاد آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انکار کر دیتا ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں۔ جرین بہم چلتی ہیں انہیں لے کر، بریح طیبہ عمدہ ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے۔ وظنوا، اور وہ یقین کر لیتے ہیں، انہم احیط بہم، بے شک ان کو گھیر لیا گیا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو، عبادت کو۔ لئن انجیتنا، یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں سے ہوں گے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر بڑا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ فلما انجاہم، پس جب ان کو نجات دے دی، اذا ہم یبغون فی الارض، اچانک وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں، بغیر الحق، نا حق۔ جب نجات مل گئی تو سرکشی پہ اتر آئے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، یقیناً تمہاری سرکشی، علی انفسکم، تمہاری جانوں پر ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ،
दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा। सुम्म इलैना मर्जिउकुम, फिर हमारी ही तरफ तुम्हारा लौट कर आना है। तुम सब ने हमारी तरफ ही लौट के आना है। फ़नुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून, हम तुम्हें ख़बर देंगे जो कुछ तुम किया करते थे। मुशरिकीन का ये तरीक़ा था, जब मुसीबत आती तो खालिस एक अल्लाह को पुकारते। जैसा कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन 4 मर्दों और 2 औरतों के बारे में इरशाद फरमाया कि वो जहाँ पाए जाएं कत्ल कर दिए जाएं। उनमें से एक इकरमा बिन अबी जहल भी थे। इकरमा ने ये सुना तो समुंदर के रास्ते राह फ़रार इख्तियार की, लेकिन जब सफ़र शुरू हुआ तो कश्ती वालों को तेज़ हवा ने आ लिया। लोग अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगे। कश्ती वालों ने कहा, खालिस अल्लाह को पुकारो, क्योंकि इस वक्त यहाँ तुम्हारे खुद साख्ता माबूद तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे। इकरमा ने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, अगर समुंदर में निजात सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात दे सकती है तो फिर खुश्की में भी उसके सिवा कोई निजात नहीं दे सकता। ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे इस तूफ़ान से निजात दे दी तो मैं तुझसे अहद करता हूँ कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अपना हाथ उनके हाथ में दे दूँगा, क्योंकि मैं उन्हें बहुत दरगुज़र करने वाला मेहरबान पाता हूँ। चुनाचे वो आए और मुसलमान हो गए। सुनन निसाई तहरीमुद्दमे बाबुल हुक्म फिल मुर्तद्दे, हदीस नंबर 4072। अज़ीज़ भाइयों, ये तो था मुशरिकीन की सूरत हाल कि जब मुसीबत आती तो एक अल्लाह को पुकारते। आजकल मामला इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि मुसीबत में भी गैरुल्लाह को पुकारा जाता है। अब इससे अगली आयत में अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई, इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया, यकीनन दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल का माइन पानी की तरह, अंज़लनाहु मिनस समा, जिसे हमने आसमान से उतारा, फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, तो खूब मिलजुल गईं उसके साथ ज़मीन से उगने वाली चीज़ें, मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम, जिससे इंसान और चौपाए खाते हैं, हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा, यहाँ तक कि जब ज़मीन ने अपनी आराइश हासिल कर ली, वज़य्यनत, और खूब मुज़य्यन हो गई, वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, और उसके रहने वालों ने यकीन कर लिया कि वो उस पर कादर हैं। अताहा अमरुना लैलन औ नहारा, तो रात या दिन को इस पर हमारा हुक्म आ गया। फजअलनाहा हसीदा, तो हमने उसे कटी हुई कर दिया। कअल्लम तगन बिल अम्स, जैसे वो कल थी ही नहीं। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, इसी तरह हम तफसील से बयान करते हैं आयात, लिक़ौमिन यतफ़क्करून, उस कौम के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। अज़ीज़ भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल है। कुरान करीम में इस मिसाल को बहुत ज़्यादा मकामात पर बयान किया गया है। खेती होती है फिर कट जाती है, इस तरह इंसान है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा अल्लाह पाक जब चाहे अपने पास बुला ले, और उसने फसल की तरह हमेशा नहीं रहना। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दे के बड़े आसन अंदाज से समझाया। फरमाया, युता बे अनअम अहल दुनिया मिन अहल नार यौमल क़यामा फ़युस्बगु फिन नार सबगतन, क़यामत के दिन उस शख्स को जो अहले जहन्नम में से दुनिया में
سب سے زیادہ خوشحال تھا، لایا جائے گا، اسے آگ میں ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی کوئی خوشحالی دیکھی؟ کیا تیرے پاس آسودگی آئی؟ وہ جواب دے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب۔ پھر اہل جنت میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بدحال تھا، اسے جنت میں ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے دنیا میں کوئی بدحالی دیکھی یا کوئی سختی پہنچی؟ وہ جواب دے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب، مجھے کوئی سختی نہیں پہنچی اور میں نے کوئی بدحالی نہیں دیکھی۔ صحیح مسلم صفات المنافقین حدیث نمبر 2807۔ حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عزیز بھائیوں، یہ دنیا کی آرام اور دنیا کی آسائشیں اور یہ آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں، اور دنیا کی مصیبتیں اور مشکلات یہ آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ جنت کا ایک غوطہ، دنیا کی ساری مصیبتیں فراموش ہو گئیں۔ جہنم کا ایک غوطہ، دنیا کی ساری نعمتیں بھول گئیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے دار السلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف۔ ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل اور میکائیل نے آپس میں میرے لیے ایک مثال بیان کی کہ اس کی مثال ایسی ہے، ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، پھر اس میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو بلانے کے لیے ایک بلانے والا بھیجا۔ پس جس شخص نے اس بلانے والے کے کہنے کو قبول کیا وہ تو محل میں بھی داخل ہوگا، کھانا بھی کھائے گا، اور جو بلانے والے کے کہنے کو قبول نہیں کرے گا وہ نہ تو محل میں داخل ہوگا اور نہ کھانا کھائے گا۔ پھر انہوں نے کہا اس کے لیے اس کی وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ جائے۔ تو ایک نے کہا کہ وہ محل جنت ہے اور اس کی طرف بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے نبی کریم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور نبی کریم لوگوں کے اچھے برے کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، فرق بین الناس، فرق کرنے والے۔ صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 7281۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے، وزیادۃ، اور کچھ زیادہ بھی ہے، ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈانپے گی اور نہ کوئی ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم الشان نعمتیں، اور زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ چنانچہ حضرت صہیب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور فرمایا جب جنتی جنت میں
اور जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। तो उस वक़्त एक मुनादी करने वाला पुकारेगा, ए जन्नत वालों, अल्लाह ने तुमसे एक वादा किया था, वो चाहता है कि उसे भी पूरा कर दिया जाए। वो कहेंगे, वो कौन सा वादा है? क्या उसने हमारे मीज़ान नेक अमाल के तोल भारी नहीं कर दिए? क्या उसने हमारे चेहरे रोशन नहीं कर दिए? हमें जन्नत में दाखिल और आग से महफूज नहीं कर दिया? आपने फरमाया, उस वक़्त उनके लिए पर्दा हटा दिया जाएगा और वो अपने परवरदिगार का दीदार करेंगे, अल्लाह ताला का दीदार। फिर फरमाया, अल्लाह की कसम, उन्हें अब तक ऐसी कोई नेमत अता नहीं हुई होगी जो उन्हें उस दीदार से ज़्यादा महबूब हो और उसमें उनकी आँखों के लिए उससे ज़्यादा ठंडक हो। सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाबो इस्बात रुयतिल मोमिनीन। वल्लज़ीना कसबुस सय्यात, और वो लोग जिन्होंने बुराइयां कमाई, जज़ाउ सय्यतिम बिमिस्लिहा, किसी भी बुराई का बदला उस जैसा होगा, उस जैसा होगा, उस जैसा होगा। व तरहक़ुहुम ज़िल्ला, और उन्हें बड़ी ज़िल्लत ढांपेगी। मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा, आसिम बचाने वाला। कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ितअम मिनल लैल मुज़लिमा, गोया उनके चेहरों पर रात के बहुत से टुकड़े उड़ा दिए गए हैं जबकि वो अंधेरी है। क़ितअम मिनल लैल, रात के टुकड़े, मुज़लिमा जबकि वो तारीक है। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग आग वाले हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे, उसमें हमेशा रहेंगे। व यौम नहशुरुहुम जमीआ, और उस दिन हम इकट्ठा करेंगे उन तमाम को, उन तमाम को। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर हम कहेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने शरीक बनाए थे, शरीक बनाए थे। मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, ठहरे रहो तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह पर। मकानकुम, अपनी जगह, ठहरे रहो। अंतुम, तुम, व शुरकाउकुम, और तुम्हारे शरीक। फ़ज़य्यलना बैनहुम, फिर हम उनके दरमियान अलहदगी कर देंगे। वक़ाल शुरकाउहुम, और उनके शरीक कहेंगे, मा कुंतुम इय्याना तअबुदून, तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे, हमारी तो इबादत नहीं किया करते थे। और इसी तरह सूरत अहकाफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा फरमान है, व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अअदाअ व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, और जब सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन होंगे और उनकी इबादत से मुनकर होंगे, मुनकर होंगे और साफ साफ इनकार कर देंगे। फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम, बस काफ़ी है अल्लाह ताला गवाह हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, बेशक हम तुम्हारी इबादत से यकीनन बेफ़िक्र थे, यकीनन बेखबर थे, बेखबर थे। हमें नहीं खबर कि तुमने हमारी इबादत की। साफ साफ इनकार कर देंगे और उनके दुश्मन बन जाएंगे। आपस के ताल्लुकात और रिश्ते नाते सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, दूरियां और जुदाइयां हो जाएंगी। हुनालिक तबलू कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफत वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़,
الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ہنالک، اس موقع پر، تبلو، جانچ لے گا، دیکھ لے گا، پالے گا، کل نفس، ہر شخص، ہر جان، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ہر شخص نے اپنا حساب دینا ہے۔ تبلو کل نفس ما اسلفت، جانچ لے گا، پالے گا، حاصل کر لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش وہی کرے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر گناہ سے بچتے رہیں، خاص طور پر ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی۔ چنانچہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما یدخر له فی الآخرہ مثل البغی وقطیعۃ الرحم۔ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا باقی رکھے، سوائے ظلم و زیادتی اور قطع رحمی کے۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں، ایک ظلم اور زیادتی اور دوسرا قطع رحمی۔ ایک تو ان کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور دوسرا کہ ان گناہوں کی سزا جلدی انسان کو مل جاتی ہے۔ سنن نبی داود کتاب الادب باب فی النہی عن البغی، حدیث نمبر 4902، حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرمائے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری